हॅलो सगळे सांगा तुम्ही आयज नॉर्थ एंड साउथ गोवा टॅक्सी युनियन आमकां मेळपाक येयल्ले रिगार्डिंग ऑफिशियल गॅझेट फॉर सजेशन ऑब्जेक्शन ऑन कॅब एग्रिगेटर. आमी तांकां एक्सप्लेन केल्लें आहा की वी हॅव discussed this matter with the Honorable Chief Minister and he has said that he would convey the meeting. And ह्या meeting म्हाका दिसता coordination committee काडपाची गरज आहा to discuss what are the problems in the industry, especially it comes to taxi. तुम्ही सांगपाची गरज आहा सगळ्यांनी कितें कितें इश्यूज आहा ते and what is required to be done to solve the problem. The customer should not have any problem when they are sitting in the cab or when they are doing their payments. And everything has to be very, very clear and transparent. Yeah, आम्ही पळयल्ले आहा की कस्टमराचे इतले issues आणि problems वाडत आहा, not only regarding taxi but other issues also in tourism sector. हे सगळे problems solve जावपाक जाय. गोवा should be one of the best destinations in the world without any issues and problems. So ये जे टॅक्सी चो इश्यू हा वो 100% रिजॉल्व जातलो आणि आमी सगळे जाण मेळोन सगळे कोस्टल MLA मेळोन बसोन चीफ मिनिस्टराक एक्सप्लेन करून हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाची गरज आहा आणि काळाची गरज. इट्स अ नीड ऑफ द आवर टू सेव आवर ट्युरिझम इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा. ओके सर. बरं तुमकां कितें म्हणपाचें? आयज आमी मिटींग घेतल्या आमचे नॉर्थ एंड साउथ गोवा टॅक्सी युनियन भाव हांगा सगळे आमकां मेळपाक येयल्ले एंड दे डिस्कस्ड वेरियस इश्यूज फेस्ड बाय आवर टॅक्सी ओनर्स आनी मेन हांगा डिस्कस जाले ते ऑफिशियल गॅझेटान न्यू गायडलायन्स येयल्या पळय ते. I fully stand by our taxi owners. We don't want any more aggregators, as said by the in the gazette, and at the same time there should be transparency. And हे आमच्या ऑनरेबल CM कडेन बसून हे डिस्कस जावपाची गरज आसा आनी डिस्कस जातले. And now I'm sure our Honorable Chief Minister will look into it and bring justice once for all. Yeah, परते उरोंक पावना. एक पावटी मीटिंग जावंक जाय आनी आमच्या गोंयच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांचे ओनराचे इश्यूज वन्स फॉर ऑल हे पावटी तरी सॉल्व जावंक जाय. थँक्यू. बरें सुनील भाई तुम्ही कितें म्हणटा? आयज आमी मायकल सरा कडेन आनी मॅडमी कडेन येयले मातशें डिस्कशन करपाक लागून गायडलायन्स कितें आसा त्यो कितें सगळे एक्सप्लेन केली आमी तेंचे कडेन आनी सरान आमकां मातशें बरें पॉझिटिव्ह दिलां की तेंची CM सरा कडेन मिटींग आसतली. ते मिटिंगेक आमचो विशय तेणी मांडटा म्हणटा की बाबा आमकां सगळे जे कोस्टल बेल्टाचे MLA आसा तेंचे कडेन बसून एक बरीची फेवरेबल मिटींग घेतले आनी जाता तितल्या ज्यो गायडलायन्स आहा पळय ते अभियानसान हाडून थेयता म्हणून सांगता सरान. प्लस आमी सरा कडेन भरपूर म्हाका दिसता कमीत कमी 1.5 वर मायज उलयले आनी थोड्यो मिडिया कितें म्हणटा की आमी आमदारांच्या दारान भोंवता खंय प्रेशरायज करपाक. आमी कोणाक प्रेशरायज करूंक भोवना. आमी फक्त आमचो कितें प्रॉब्लेम जाला कितें आमी प्रॉब्लेम फेस करता पळय ते सांगपाच्या खातीर आमी MLAंच्या दारांनी भोंवता आनी हितून कसलोच दबाव हाडपाचो ना आमच्या MLAंचेर. आमकां फूल सपोर्ट आहा तेंचो की तेंच्यांनी सांगला आपूण ह्यो गायडलायन्स चोवपाची आवाज उठयतलो आनी इवन CM कडेन सुद्दां मिटींग घेतलो. देव बरें जावं. थँक्यू.